ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ନାଚ ଦେଖି। ଆଜି ମେଲୋଡ଼ି ହେବ, ଅପେରା ବି ହେବ। ହାଇ କୃଷ୍ଣ ଯାଉ ଯିବ ଏଇ ନାଟକଟା ହେବ। ଏବେ ଆମର ରିଙ୍କୁକୁ ବାଳି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ପୋଖରୀରେ ଛିଡ଼ା ହେଇନି। ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ବୋଲି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲା 10:30। ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ଯେ ଯିବା ବୋଲି ନାଚ ଦେଖି, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ସେ ନେଇକି ବସିଲି 10 ମିନିଟ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇଦେଇକି ବାହାରିଲି। ଆମର ଯାଉଛି। ଆମର ସବୁ ଗାଁରେ ଲୋକ ସବୁଆଡ଼େ ଶୋଇ ପଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ। ଦେଖ ନାଚ ପ୍ରେମୀ। କୁହା ହେଲା ଯିବା ପାଇଁ। କଣ ମଝିରେ ବସି ପଡ଼ିବୁ? ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲେ ଚାଲ। ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରୁ ଆମର ଡୁକାଟି ଧରିକି। ଆଉ ଏ ଭୂତ ପୁରା ସେଠି ଜଣେ ଭୂତ ଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ରାତିରେ ଯାଉଛୁ 3 ଜଣ। ଆମ ହାତରେ ଆଉ କେହି ଆସିଲେନି, ସବୁ ଶୋଇ ପଇଲେ ହିଁ। ଆମେ ଭୟ ଲାଗିବନି, ଭୟ ଲାଗିବନି ତ। ଭୟ ଲାଗିବ। ଚନ୍ଦନ ତାକୁ ଭୟ ଲାଗିବ। ନାଇଁ ଭୟଟା ଚାଲ ଦେଖିବା ନାଚ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେ। ଯଦି ଭଲ ନହେଲା ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆଉ। ଜଳ ଚେତନା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେପରି ମେଘମଲ୍ଲାର ରାଗ ଗାୟନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଏପରିକି ଦୀପକ ରାଗ ଗାୟନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଲା ଭଳି ଓଡ଼ିଆ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ, ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ନିଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତରକାରୀ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁର ଝଙ୍କଡ଼। ସଂସାର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲେଣି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ ତୁମ ପାଖରେ। गोटे मौसा माउस से मत पचारे आलो ये चोईती तो पाछियार दाम केते मु कहली माउसी मोर आज बेपार करबा को जम्मा इच्छा ना तमे गोटे काम करो मात्र 20 टका दियो आउ नहीं जाओ काई के ना गेरस्ता तोर नडिया नहीं दिला केमिति खाला देखो पई नंदी गुसो ती जाई कि डाकणे पई जगन्नाथ महाप्रभु भक्तर भगवान ताको पाखरे छुआ बछुआ किछि नाही। हेलो ए मते केते थोर मन लागली मंदिर को जिपुनी गले पाप लागिवो तते मु जुक्ति रे जमारू पारिनी
ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମୁଁ ଯିବିନି। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବି, ଭାଗବତ ବିଷୟକୁ ମୋ ମନ କଥା କହିବି। ଆଉ କି ମନ କଥା କହିବୁ ଲୋ? ସହରର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଗାଁ ହାତଙ୍କୁ ଜାତକ ଦେଖେଇଲି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ ଆଉ ଜୀବନରେ ବାପା ମା ଲୋକ ଶୁଣିବାନି। ଯେତେ ଦିନ ଯାଇ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁଥିବ କୁଲା ବାଉଁଶା ବେପାର କରି ଚଳିବା। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ହାତ ଗୋଡ଼ ରହିଯିବ ଏ ଚିହ୍ନୁଟା ଆମକୁ ମଶାଣିକି ନେଇଯିବ। ଗଲାବେଳେ ଆମ ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେବ। ହେଇଟି ତମେ ସିନା ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେନି, ହେଲେ ମୋର ଏବେ ବି ଭରସା ଅଛି। ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ମୋ ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ, ମୋ କଳ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ। এই দেখো যাহা ন হয়েছি করমে তাহা কি দেব ধর্মে। হ্যালো তোর যদি ভাগবত গোসাইଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବି ଭାଗବତ ଗୋସାଇ କେମିତି ତୋ ଡାକ ଶୁଣୁଛି। हे भागवत गोसाई, ए चैती जदि काया मन वाक्य तुमको भक्ति करुथाए ताहले मो डाक निश्चय शुणिब प्रभु। तमे मो डाक निश्चय शुणिब। एठी करूची दंडवत। छोट छुआर कांद सुबुची मंदिर को केते लोक आसुचंती सेई मान को पिला काम करे तमे काहे केते नाही लो मंदिर पछपटे सुना होती परा कानून पछपटे सुबुची मु काल पर कोन कोन तमे देखिबो बोलो आ शीघ्र जा। तू एठी छा मु जाई देखि के आसी एठी दिबु कोन दिबुनी जाउची शीघ्र जाओ। प्रभु ए चैत तुमको जीवन रे केबे किछि मागिनी, आज एते मागुची अरे करूची मो कोलरे छुआ दियो प्रभु, मो कोलरे छुआ दियो। जय दिलो भागवत गोसाई तो डाक शुणी लो। देखुनु ने देखिलो सेटा जियो अरे मु को देखि दी तू न देखिबो ए ने देखिलो कोन जियो अरे कोन जियो झीटा बोली मुहटा को शिखे देलु ना। हेलो ए माता जानकी को बहु करिया पाई राजा दशरथ जते बेले राजा जनक निकट को जाई कहिले ए राजा जनक आपण कन्या दान करी महान पुण्य अर्जन करछन। आपण को दानी पणिया को कोटि दंडवत। हेलो ए चैती मैं को कन्यादान करी महापुण्य अर्जन करिबालो मला बेले आम पाटिरे टिके गंगा जल दब आम कान पाखरे बसी बोलिबो हा कृष्ण बोली जाओ जीव।